Shabbat shalom bröder och systrar. Välkomna till kanalen. Idag är det vecka 25 och vi ska fortsätta läsa i tredje Mosebok kapitel 6 och framåt till slutet av kapitel 8. Den här Torah-läsningen heter Tzav och kan översättas till befall. Och det kommer att handla om olika offer och prästernas del av offrena. Så jag tror att vi bara kommer läsa rakt upp och ner. Inte så mycket sidospår egentligen. Så vi hoppar in och läser Levitikus, eller tredje Mosebok kapitel 6. Laws about the burnt offering, the grain offering, and the sin offering. And Yahweh spoke to Moses, saying, If a person sins and commits a trespass against Yahweh by lying to his neighbor about what was delivered to him for safekeeping, or about a pledge, or about a robbery, or if he has extorted from his neighbor, or if he has found what was lost and lies concerning it, and swears falsely. In any one of these things that a man may do in which he sins, then it shall be, because he has sinned and is guilty, that he shall restore what he has stolen, or the thing which he has extorted, or what was delivered to him for safekeeping, or the lost thing which he found, or all that about which he has sworn falsely. He shall restore its full value, add 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs, on the day of his trespass offering. And he shall bring his trespass offering to Yahweh, a ram without blemish from the flock, with your valuation, as a trespass offering to the priest. So the priest shall make atonement for him before Yahweh, and he shall be forgiven for any one of these things that he may have done in which he trespassed. Så ja, helt enkelt om en person svär falskt, ljuger om någonting som han har haft under övervak. Att någonting har försvunnit som har varit kan du hålla koll på den här saken åt mig till exempel. Och så ges det flera olika exempel där man helt enkelt ljuger om någonting, någon ägodel, eller att man har slarvat bort den och så vidare. Om man är skyldig till det här så ska det betalas tillbaka fullo, men också adderas 1/50 av värdet. Och sen så ska man också gå med det här offret då till prästen. Och fundera lite på hur agerar man själv? Vi ska ju inte stjäla, vi ska ju inte svära falskt, vi ska inte ljuga och så vidare. Gjorde man det här så var det en återbetalning och ett tillägg, en 50 tillägg också till den här personen man har åsamkat den här skadan. Jag tänker att det är ingenting. Man har ju lärt sig att man inte ska ljuga och stjäla och så här, men också att det finns ett straff för om man gör det.
för att hålla en borta från det här. Att det här vill jag inte göra igen. Det kostar mig väldigt mycket. Och sen att man kommer det med offret till prästen. Och vår överste präst är ju Messias. Så alla de här aspekterna, tänk in dem i ditt böneliv nu, offerliv. Hur kan det ta sig uttryck nu? The law of the burnt offering. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the heart upon the altar all night until morning. And the fire of the altar shall be kept burning on it. And the priest shall put on his linen garments, and his linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. Then he shall take off his garments, put on another garment, and carry the ashes outside the camp to a clean place, and the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it. And he shall burn on it the fat of the peace offering. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Och vi har ju talat lite om de andliga aspekterna av offret, och att våra böner är offer, en väldoft. Och att vi ska frambringa våra egna kroppar som ett offer. Inte för att brännas, men förstå innebörden i det här med eld, och att det är någonting som inte ska falna, utan det här elden ska finnas här. The law of the grain offering. This is the law of the grain offering. The sons of Aaron shall offer it on the altar before Yahweh. He shall take from it his handful of the fine flour of the grain offering with its oil, and all the frankincense which is on the grain offering, and shall burn it on the altar for a sweet aroma, as a memorial to Yahweh. And the reminder of it Aaron and his sons shall eat. With unleavened bread it shall be eaten in a holy place. In the court of the tabernacle of meeting they shall eat it. It shall not be baked with leaven. I have given it as their portion of my offering made by fire. It is most holy. Like the sin offering and the trespass offering, all the males among the children of Aaron may eat it. It shall be a statute forever in your generations concerning the offering made by fire to Yahweh. Everyone who touches them must be holy. Ja, som sagt, jag vill inte upprepa mig, men ni ser, jag hoppas ni ser innebörden, kopplingen, vad ska man säga då, med jag ska säga dagens offrande som Paulus och Petrus beskriver. Jag tänker att det de beskriver är inget nytt egentligen, utan det har alltid varit viljan och önskan från Fadern att så här ska offren se ut. Och innebörden ska vara
andlig och alltså från hjärtat, ett äkta offer. Men här så beskrivs det också i väldigt vad säger man, fysisk kontext, vilket också skulle göras, men innebörden är andlig. And Yahweh spoke to Moses, saying, This is the offering of Aaron and his sons, which they shall offer to Yahweh, beginning on the day when he is anointed, 1/10 of an ephah of fine flour as a daily grain offering, half of it in the morning and half of it at night. It shall be made in a pan with oil. When it is mixed, you shall bring it in. The baked pieces of the grain offering you shall offer for a sweet aroma to Yahweh. The priest from among his sons, who is anointed in his place, shall offer it. It is a statute forever to Yahweh. It shall be wholly burned. For every grain offering for the priest shall be wholly burned. It shall not be eaten. Och som sagt, det här är en evig stadga. Våra offer gäller ju fortfarande. Så det är ju en evig stadga. Och det här med surdeg och leaven, att det inte ska finnas. Vi ska plocka bort det. Vi ska inte ha det. Vi ska inte ha det i våra offer. Vi ska inte ha konstiga vad heter det? Doctrine. Konstiga läror, konstiga inte fantasier. Det är svårt att hitta svenska ord ibland när man läser engelska. Men vi ska inte ha leaven doctrine egentligen, och vi ska inte frambära offer som har leaven i sig och så vidare. Och vårt offer är ett evigt offer som kvarstår. A statue forever. Så, ja. Also Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, This is the law of the sin offering. In the place where the burnt offering is killed, the sin offering shall be killed before Yahweh. It is most holy. The priest who offer it for sin shall eat it. In a holy place it shall be eaten. And the court of the tabernacle of meeting, everyone who touches its flesh must be holy. And when its blood is sprinkled on any garment, you shall wash that on which it was sprinkled in a holy place. But the earthen vessel in which it is boiled shall be broken, and if it is boiled in a bronze pot, it shall be both scoured and rinsed in water. All the males among the priests may eat it. It is most holy, but no sin offering from which any of the blood is brought into the tabernacle of meeting to make atonement in the holy place shall be eaten. It shall be burned in the fire. Så, ja, som jag har sagt, brännoffer, rökes, ja, sweet aroma, och det här att det ska ätas. Vi ska ju äta. Vi lever inte bara av mat, vi lever också av ordet. Vi ska äta det osyrade brödet. Och Messias talar också om sin kropp, att det är food indeed, och hans blod är drink indeed. Också det här att, och han är vårat syndoffer och så vidare, och vi ska äta det, vi ska inta det här bildspråket.
Yes, vi hoppar vidare kapitel 7. Kapitel 7. Likewise, this is the law of the trespass offering. It is most holy. In the place where they kill the burnt offering, they shall kill the trespass offering, and its blood he shall sprinkle all around on the altar, and he shall offer it from it all its fat, the fat tails and the fat that covers the entrails, the 2 kidneys and the fat that is on them by the flanks, and the fatty lobe attached to the liver above the kidneys, he shall remove. And the priest shall burn them on the altar as an offering made by fire to Yahweh. It is a trespass offering. Every male among the priests may eat it. It shall be eaten in a holy place. It is most holy. The trespass offering is like the sin offering. There is one law for them both. The priest who makes atonement with it shall have it. And the priest who offers anyone's burnt offering, that priest shall have for himself the skin of the burnt offering, which he has offered. Also every grain offering that is baked in the oven, and all that is prepared in the covered pan, or in a pan, shall be the priest's who offer it. Every grain offering, whether mixed with oil or dry, shall belong to the sons of Aaron, to one as much as the other. Så vi ser här att prästen som offrade fick del av det här offret. Han skulle få behålla skinnet utav det här djuret och även brödet och så vidare. Och sen så slår det mig när jag läser att there is one law for them both. Och det här har varit en viktig aspekt i, gäller det här bara för judarna eller det gäller inte för de kristna. Och som det står i Moseböckerna, när det gäller lagar och regelverk, när det gäller för er och för främlingen. Det är en lag för er och för främlingen. Vilket indikerar på att men det är inte det finns inte två Guds folk egentligen, utan ett folk, hans folk, som följer en och samma väg. The law of the peace offering. This is the law of the sacrifice of peace offering, which he shall offer to Yahweh. If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mixed with oil, unleavened wafers anointed with oil, or cakes of blended flour mixed with oil. Besides the cakes, as his offering he shall offer leavened bread, with the sacrifice of thanksgiving of his peace offering. Men det är intressant att här ser vi ändå att he shall offer leavened bread with the sacrifice of thanksgiving. Vi ser det också, och jag har inte kunnat bena ut om det är vid olika typ av offer, när det är brännoffer och så vidare, rökoffer, vad säger man, sweet aroma, om det är då att, men då ska det inte vara leaven. Men när det är ett offer som kan ätas sen, så kan det vara okej. Som sagt, jag är inte jätteinsatt i när det är okej. Oftast så är det unleavened, men vi ser också ibland att det är leavened bread. And from it he shall offer one cake from each offering as a heave offering to Yahweh, ett viftoffer. He shall belong
it shall belong to the priest who sprinkles the blood of the peace offering. The flesh of the sacrifice of his peace offering for thanksgiving shall be eaten the same day it is offered. He shall not leave any of it until morning. Och det här påminner om Passover, Pesach. Det ska ätas upp samma dag. Och det ska inte lämnas någonting till nästa dag då. But if the sacrifice of his offering is a vow of a voluntary offering, it shall be eaten the same day that he offers his sacrifice. But on the next day the remainder of it also may be eaten. The remainder of the flesh of the sacrifice on the third day must be burned with fire. Och här ser vi också ett regelverk att offret skulle inte bestå, vad ska man säga? Det ska inte finnas kvar någonting på tredje dagen. Finns det kvar så skulle det brännas upp. Och ja, man kan ju ta sådana aspekter. De hade ingen kyl och frys och inget sånt där. Så det kan finnas sådana saker också. Att själva köttet blir gammalt. And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offering is eaten at all on the third day, it shall not be accepted, nor shall it be imputed to him. It shall be an abomination to him who offers it, and the person who eats of it shall bear guilt. Och jag vill väl inte dra några större växlar med vad är innebörden i det här också. Förutom att köttet är gammalt, ät det inte. För det här är också ett offer. Hur skulle ett sånt här offer se ut i andlig kontext? Efter 3 dagar så är det liksom, it shall not be accepted. The flesh that touches any unclean thing shall not be eaten, it shall be burned with fire. And as for the clean flesh, all who are clean may eat of it. But the person who eats the flesh of the sacrifice of the peace offering that belongs to Yahweh, while he is unclean, that person shall be cut off from his people. Moreover, the person who touches any unclean thing, such as human uncleanness, an unclean animal, or any abominable unclean things, and who eats the flesh of the sacrifice of the peace offering that belongs to Yahweh, that person shall be cut off from his people. Och jag kommer inte ihåg om vi har läst, jag tror inte vi har läst om renhetsregler. Vi kanske har kollat lite på det. Det borde vi nästan ha gjort. För här ges det ju exempel. En mänsklig orenhet eller ett orent djur eller andra orena saker. Om man har orenat sig genom att man har rört vid det här så ska man inte inta det här offret, äta av det här offret. För då ska man bli utfryst från hans folk. Och också fundera på, ta det till Fadern. Hur ser det här ut nu? Är vi orena och frambär offer och gåvor och böner och allt möjligt? Samlas vi som hans folk orena och
Fundera på det. Fat and blood may not be eaten. And Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, You shall not eat any fat of ox or sheep or goat, and the fat of any animal that dies naturally, and the fat of what is torn by wild beasts may be used in any other way, but you shall by no means eat it. For whoever eats the fat of the animal of which men offer an offering made by fire to Yahweh, that person who eats it shall be cut off from his people. Moreover, you shall not eat any blood in any of your dwellings, whether of bird or beast. Whoever eats any blood, that person shall be cut off from his people. Och det här har vi också gått in på. Upprepas bland apostlarna när de går ut också. Att det här är viktigt. Det här måste vi lära hedningarna. Avstå från det här. Och vi pratade också, jag och min fru, om andra saker. När det gällde orena djur så kamelen är oren, haren är oren. Det står då på engelska att de ska divide the hoof och de ska chew the cud. Och några gör det och då är de rena. Och några har bara en utav de här villkoren och blir då orena. Och det är just det här begreppet chew the cud. Det kunde också översättas, innebörden där kunde peka på en attityd egentligen också. Och alltså är det inte faderns ord, alltså ordet det talas väldigt mycket om mat och vad du ska äta och vad du ska inta och vad du inte ska äta och vad du hans ord är bröd och det kan vara syrat, det kan vara osyrat. Vi har olika kötträtter och det här är orent, det här är inte orent och så vidare. Det är väldigt mycket, det är viktigt, och blod och fett skulle du inte äta. Så att det är väldigt mycket med bilden av mat och äta. Och jag tänker då på modern Christianity som man säger på engelska. Som används som begrepp på engelska. Man pratar ju aldrig om det här. Man pratar aldrig om det som en grej. Man ger ingen insikt i det. Utan man nämner att vi ska leva av ordet, inte bara bröd. För att Jesus har ju sagt det. Och det är så långt det går bara. Men man ger liksom, man fördjupar sig inte i det. Och dessutom så äter man ju vad man vill. Som alla i världen gör också. Ja. The portion of Aaron and his sons. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, He who offers the sacrifice of his peace offering to Yahweh shall bring his offering to Yahweh from the sacrifice of his peace offering. His own hands shall bring the offering made by fire to Yahweh. Också det här bildspråket, det är vi som ska frambära offret. The fat with the breast he shall bring, that the breast may be waved as a wave offering before Yahweh, and the priest shall burn the fat on the altar, but the breast shall be Aaron's and his sons. Also the right thigh you shall give to the priest as a heave offering from the sacrifice of your peace offering.
He among the sons of Aaron who offers the blood of the peace offering and the fat shall have the right thigh for his part. For the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering I have taken from the children of Israel, from the sacrifice of their peace offering, and I have given them to Aaron the priest and to his sons from the children of Israel by a statute forever. This is the consecrated portion for Aaron and his sons, from the offerings made by fire to Yahweh, on the day when Moses presented them to minister to Yahweh as priests. Yahweh commanded this to be given to them by the children of Israel, on the day that he anointed them, by a statute forever throughout their generations. This is the law of the burnt offering, the grain offering, the sin offering, the trespass offering, the consecrations, and the sacrifice of the peace offering, which Yahweh commanded Moses on Mount Sinai, on the day when he commanded the children of Israel to offer their offerings to Yahweh in the wilderness of Sinai. Kapitel 8. And Yahweh spoke to Moses, saying, Take Aaron and his sons with him, and the garments, the anointing oil, a bull as the sin offering, 2 rams, and the basket of unleavened bread, and gather all the congregation together at the door of the tabernacle of meeting. So Moses did as Yahweh commanded him, and the congregation was gathered together at the door of the tabernacle of meeting. And Moses said to the congregation, This is what Yahweh commanded to be done. Then Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water, and he put the tunic on him, girded him with the sash, clothed him with a robe, and put the ephod on him. And he girded him with the intricately woven band of the ephod, and with it tied the ephod on him. Then he put the breastplate on him, and he put the Urim and the Thummim in the breastplate. And he put the turban on his head. Also on the turban on its front he put the golden plate, the holy crown, as Yahweh had commanded Moses. Och det här har vi läst om. Prästernas utsmyckning. Also Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that was in it, and consecrated them. He sprinkled some of it on the altar 7 times, anointed the altar and all its utensils, and the laver and its base, to consecrate them. And he poured some of the anointing oil on Aaron's head, and anointed him to consecrate him. Then Moses brought Aaron's sons, and put tunics on them, girded them with sashes, and put hats on them, as Yahweh had commanded Moses. And he brought the bull for sin offering. Then Aaron and his sons laid their hands on the head of the bull for the sin offering, and Moses killed it. Then he took the blood and put some on the horns of the altar all around with his finger, and purified the altar. And he poured the blood at the base of the altar, and consecrated it, to make atonement for it. Then he took all the fat that was on the entrails, the fatty lobe attached to the liver, and the 2 kidneys with their fat, and Moses burned them on the altar. But the bull, its hide, its flesh, and its offal, he burned with fire outside the camp, as Yahweh had commanded Moses. Then he brought the ram as the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram, and Moses killed it. Then he sprinkled the blood all around the altar, and he cut the ram into pieces,
And Moses burned the head, the pieces, and the fat. And he washed the entrails and the legs in water. And Moses burned the whole ram on the altar. It was a burnt sacrifice for a sweet aroma, an offering made by fire to Yahweh, as Yahweh had commanded Moses. Kommer ni ihåg allt vi har läst? Nu utförs alla de här delarna. Jag tänker, man lär ju själv haft en punktlista för att komma ihåg alla delar. Och som jag pratade om i tidigare tillfälle, att men vi är duktiga på att komma ihåg allt möjligt. Ovärt egentligen. Sportresultat till årtal och bilmodeller och tv-spelskoder och pinkoder och allt möjligt vad det nu må vara. Men det här kan kännas svårt och liksom, hur var det nu då? Ja, vad jobbigt det här är. And he brought the second ram, the ram of consecration. Then Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram, and Moses killed it. Also he took some of the blood, and put it on the tip of Aaron's right ear, on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. Then he brought Aaron's sons, and Moses put some of the blood on the tips of their right ear, on the thumb of their right hand, and on the big toes of their right feet. And Moses sprinkled the blood all around the altar. Then he took the fat and the fat tail, and all the fat that was on the entrails, the fatty lobe attached to the liver, the 2 kidneys and their fat, and the right thigh. And from the baskets of unleavened bread that was before Yahweh, he took 1 unleavened cake, a cake of bread anointed with oil, and 1 wafer, and put them on the fat and on the right thigh. And he put all these in Aaron's hand and in his sons' hands, and waved them as a wave offering before Yahweh. Then Moses took them from their hands and burned them on the altar, on the burnt offering. They were consecration offerings for a sweet aroma. That was an offering made by fire to Yahweh. And Moses took the breast and waved it as a wave offering before Yahweh. It was Moses' part of the ram of consecration, as Yahweh had commanded Moses. Then Moses took some of the anointing oil and some of the blood which was on the altar, and sprinkled it on Aaron, on his garments, on his sons, and on the garments of his sons with him. And he consecrated Aaron, his garments, his sons, and the garments of his sons with him. And Moses said to Aaron and his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of meeting, and eat it there with the bread that is in the basket of consecration offering, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it. What remains of the flesh and of the bread you shall burn with fire, and you shall not go outside the door of the tabernacle of meeting for 7 days, until the days of your consecrations are ended. For 7 days he shall consecrate you, as he has done this day. So Yahweh has commanded to do, to make atonement for you. Therefore you shall stay at the door of the tabernacle of meeting day and night for 7 days, and keep the charge of Yahweh, so that you may not die. For so I have been commanded. So Aaron and his sons did all the things
that Yahweh had commanded by the hand of Moses. Ja, bröder och systrar, det var det vi skulle läsa idag. Jag hoppas att det har varit till någon välsignelse. Jag hoppas att Fadern vill visa, lära oss vad innebörden i de här offrena, vad det står för och så vidare. Hur de är applicerbara än idag. Och så vidare. Så snart är det ju vid den här tidpunkten också Pesach, Passover, påsk. Vilket jag hoppas att ni också kommer fira till åminnelse av Messias som är vårt påsklamm. Och att vi gör det på hans sätt som han vill. Det är hans högtid. Så jag hoppas att fler och fler, att Fadern väcker upp fler och fler till hans vägar. Ja. Som sagt, jag hoppas ni får en fin påsk, Pesach. Så jag stannar där. Shalom.